जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब पे आज 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद होना थी। इससे पहले एक तारीख पे होना थी, नहीं हो सकी। फिर आज 17 तारीख को नहीं हो सकी और अब 23 तारीख को फ़र्द जुर्म की तारीख जो जज हैं अबुल अस्ताद जुल्करनैन, जिनको मैं कहता हूँ कि वो दरअसल हुमायूं दिलावर पार्ट 2 है। जैसे हुमायूं दिलावर साहब थे तो ये हुमायूं दिलावर पार्ट 2 है। ये केस को उसी तरह चला रहे हैं शानदार तरीके से, इंसाफ और अदल के तकाज़ों के मुताबिक, और ज़बरदस्त तारीख रकम कर रहे हैं जैसे हुमायूं दिलावर साहब ने केस को चलाया था, अदल और इंसाफ के तकाज़ों तराजू को पकड़ के यूं बराबर रख के, और बराबर रख के उन्होंने इमरान खान साहब को अंदर भी किया तोशा खाना में। तो खैर से ये जो अबुल अस्ताद जुल्करनैन साहब हैं, ये भी बराबर रख के इमरान खान साहब को साइफ़र केस में सज़ा देंगे, और 14 साल की सज़ा से लेकर सज़ाए मौत तक कहा जा रहा है। 14 साल से मुराद होती है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद। तो अब 23 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद होनी है। उससे पहले इमरान खान की ज़मानत का फ़ैसला आज महफूज हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वैसे तो अदालत आज मुख्तसर ऑर्डर में फ़ैसला सुना सकती थी कि ज़मानत देनी है या ज़मानत नहीं देनी, लेकिन अदालत ने ज़मानत का फ़ैसला महफूज किया, ज़मानत का फ़ैसला सुनाया नहीं। तो अब 23 अक्टूबर से पहले ये भी फैसला आ सकता है। अगर इमरान खान साहब को ज़मानत हो जाती है तो फिर दो रास्ते होंगे। अव्वल तो ज़मानत हो नहीं सकती, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनके होते हुए उनके हाथ से इमरान खान के लिए ज़मानत निकलना बहुत मुश्किल है। यानी उनके कलम से इमरान खान को ज़मानत नहीं मिल सकती। अगर हो जाती है तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उनके साथ वही कुछ होगा जो तोशा खाना में उनकी सज़ा मुअत्तल होने के बाद हुआ था। जब तोशा खाना में उनकी सज़ा मुअत्तल हुई तो उसूली तौर पे इमरान खान को रिहा हो जाना चाहिए था। जब सज़ा मुअत्तल हुई तो पता चला कि इमरान खान को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया जेल के अंदर से, यानी गिरफ्तारी अगले केस में डाल दी। जब उस केस में डाली तो फिर वो केस चलना शुरू हो गया। अब अगर साइफर केस में भी इमरान खान को जमानत मिल जाती है, जिसके इम्कानात नहीं है, तो मेरे ख्याल में 9 मई के जो केसेस हैं उन केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल ली जाएगी, और जब गिरफ्तारी डल जाएगी तो वो शामिल तफ्तीश हो जाएंगे। फिर उसी तरह से वो कस्टडी में रहेंगे जैसे वो साइफर केस में कस्टडी में रहे थे, और उसका ट्रायल भी शुरू होने वाला है 9 मई का। तो आप यूं समझ लें कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। तो ये जो फर्द जुर्म वाला मामला है, ये तो बड़ा ज़िमनी मामला है। मैंने आज से 3 माह पहले ये बात बता दी थी कि अगर एक दफ़ा इमरान खान पकड़ा गया, एक दफ़ा पकड़ा गया, तो कम से कम 1 से 1.5 साल लगेंगे इमरान खान को बाहर आने में। सारे केसेस एग्जॉस्ट करते 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 भी इमरान खान 1 से 1.5 साल तक बाहर नहीं आ सकेगा, और वही सूरत हाल हमें नजर आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि इलेक्शन अगर मैनेज हो जाता है और इलेक्शन हरा दिया जाता है इमरान खान को और उसकी पार्टी को, तो फिर अपना काम निकल जाएगा, फिर इमरान खान को छोड़ भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो यही आप यहीं से इमरान खान का जो मुस्तकबिल है उनका और उनकी पार्टी का इलेक्शन में, वो आपको नजर आ रहा है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा, तो फिर तो कोई ताकत, इंसानी ताकत, फिर पीटीआई को इलेक्शन में नहीं हरा सकती। इंसानी ताकत पीटीआई को इलेक्शन में नहीं हरा सकेगी। अगर पीडीएम वापस वो इत्तेहाद बहाल कर ले जो इत्तेहाद इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के लिए था, पीडीएम यानी वो 13-14 जमातें वापस उस इत्तेहाद के साथ मिलकर खड़ी होकर भी अगर इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़े, इन सब का मुत्तफिका कैंडिडेट हो बामुकाबला इमरान खान, ये फिर भी इमरान खान से नहीं जीत सकेंगे। तो जो जमहूरियत है वो तो ये बता रही है, मुस्तकबिल तो ये है। लेकिन अगर नहीं जीतने देना इमरान खान को, तो फिर कोई मोजा ही हो सकता है जो उन्हें मुकदमात से बरी करवा सके या उन्हें इलेक्शन में कामयाबी दिलवा सके। कोई इंसान उन्हें रेस्क्यू नहीं कर सकेगा। जब पाकिस्तान की अदालतें रेस्क्यू नहीं कर पा रही है, जब मीडिया रेस्क्यू नहीं कर, मीडिया नहीं खुल के बात कर सकता, नाम नहीं ले सकता, तस्वीर नहीं चला सकता, वकला आप देख रहे हैं वो कोई तहरीक नहीं खड़ी कर पा रहे, तो फिर
انسانی طاقت سے تو عمران خان کا باہر آنا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی الیکشن میں جیتنا ممکن ہے۔ آگے جو آپ کا سوال ہے کہ نون لیگ ایک خطرناک جال میں پھنس چکی ہے، خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے۔ خورشید شاہ صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس ڈیل کے نتیجے میں ان کو اقتدار ملے گا۔ تو خورشید شاہ صاحب سے مراد یہ ہے ان کی بات سے کہ نواز شریف جن پر بھروسہ کر کے واپس آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر، وہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ ہاتھ بھی کر سکتی ہے۔ وہی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو یہاں لا کے گرفتار کروا سکتی ہے، اور اقتدار پھر شہباز شریف کو منتقل ہوگا، نواز شریف کو منتقل نہیں ہوگا۔ اور نواز شریف اگر جیت بھی جاتے ہیں بالفرض، تو اس صورت میں بھی ان کو باہر نکالنے کے بہت سارے راستے موجود ہیں۔ تو یا تو وہ آ کے معافی مانگیں اور آئندہ سے توبہ کر لیں کہ وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ زبان استعمال نہیں کریں گے جو انہوں نے جنرل باجوہ کے بارے میں اور جنرل فیض حمید کے بارے میں اور اس سے پہلے راحیل شریف کے اچھا راحیل شریف کے بارے میں تو اس حد تک نہیں گئے جتنا وہ باجوہ اور فیض حمید کے بارے میں گئے ہیں۔ اگر وہ پھر اس طرح کی زبان استعمال کریں گے تو نواز شریف صاحب، یہ ان کا دیکھیں یہ آخری چانس ہے نواز شریف کی زندگی میں سیاست کا۔ اس کے بعد نواز شریف کی سیاست ڈیڈ ہے۔ وہ 70 سال کے ہو گئے ہیں۔ اگر یہ الیکشن ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تو اس کے بعد پھر ان کے اندر اتنی جسمانی صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ ایک ایکٹیو پولیٹیشین کی طرح پالیٹکس کر سکیں۔ آج کے نواز شریف میں اور آج سے 5 سال پہلے والے نواز شریف میں بھی فرق ہے۔ آج سے پہلے والا نواز شریف زیادہ گورا چٹا، منہ لال ٹماٹر کی طرح بٹ کشمیری ایکٹیو، آج کا نواز شریف اس طرح سے نہیں ہے۔ تو آج سے مزید 5 سال کے بعد کا نواز شریف کیسے پاکستانی سیاست میں سروائیو کرے گا؟ تو اب اگر تو ان کی ڈیل کنفرم ہے، اور اگر انہیں واقعی کوئی ضمانت سے مراد ہے کہ اقتدار کی ضمانت ان کو حاصل ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان پہ ہاتھ رکھ دیا ہے کہ اگلا اقتدار نواز شریف کو، اس کی پارٹی کو ملے گا، اور معیشت جو اصل مسئلہ ہے وہ پی ایم ایل این کی معاشی ٹیم حل کر سکتی ہے، پیپلز پارٹی کی معاشی ٹیم حل نہیں کر سکتی۔ وہ کینڈیڈیٹ تو 3 ہی ہے نا، یا عمران خان ہے، یا بلاول ہے، بلاول / زرداری، یا نواز شریف / شہباز شریف۔ عمران ویسے فارغ ہے، بلاول اور زرداری کو ابھی ان کے اوپر اس طرح سے ہاتھ نہیں پڑ رہا، تو نواز شریف یا شہباز شریف۔ اگر شہباز شریف بنتے ہیں، نواز شریف نہیں بنتے، تو بھی پی ایم ایل این میں رفٹ آئے گی، اور اگر نواز شریف بنتے ہیں اور شہباز شریف نہیں بنتے تو نواز شریف کے اوپر مشکلات آنا شروع ہو جائے گی۔ تو نواز شریف کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ایسی کر کے آئیں کہ جس میں وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ مائی باپ جو ہوا کہا سنا معاف، آئندہ میری توبہ کہ میں اگر کسی جرنیل کے خلاف بولا۔